দামোদর নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু এক যুবকের। মঙ্গলবার ডিসেম্বরে দামোদর নদীতে স্নান করতে জলে ডুবে নেমে গিয়ে মোহাম্মদ সমীর নামে 18 বছর বয়সী এক যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনার প্রসঙ্গে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে মোহাম্মদ সমীর ও তার 8জন বন্ধুরা মিলে আসানসোল ওকে রোড থেকে ডিসেরগড় শেরশাহ বাবা মজারের পাশে দামোদর নদীতে স্নান করতে আসেন। স্নান করার সময় 4 বন্ধু গভীর জলে যান। 3জন যুবককে স্থানীয়রা বাঁচাতে পারলেও মোহাম্মদ সমীর জলে ডুবে যায়। খবর পেয়ে কুলটে থানা সাকটোরিয়া ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় জল থেকে মোহাম্মদ সমীরকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্মরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। तो हम उनके मिलो देख जैसे पुनः घूम ना हो गया? कहाँ का लड़का था? आसनसोल रेल पार ओके रोड का है। समीम नाम का, समीम उसका फादर का नाम था, लड़का का नाम जिब्रैल। कितने वर्ष का बच्चा? 18 से 20 साल उम्र होगा। एग्जैक्ट हम लोग तो उतना बता नहीं सकते, मगर अप्रॉक्स 18 से 20 साल उम्र का होगा। यहाँ पर नहाने के दौरान कितने दोस्त साथ में थे? 8-9 लड़का ये लोग नहा रहा था। आपका जाके नदी किनारे वो जो 3 नदी का जो संगम है गांगटी कुली के पास में, वहाँ पे लोग नहा रहा था। तो 3 बच्चा डूबा। ठीक है, तो हम लोग जो लोकल लड़का लोग शाही मोहल्ला का, वो लोग दौड़ के बचाया। वो लोगों को बचाने के दरमियान 3 को लोग रिकवर कर लिया। उसको पता नहीं था कि चौथा लड़का भी डूबा हुआ है। बाद में लोग मालूम चला तो निकाला वो लड़का डूब गया। कहाँ लेके गया? अभी आसनसोल एसडी हॉस्पिटल। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमजद अंसारी।